नेक्स्ट श्लोकम् गीर्वाणैरर्ध्यमानो दशमुखनिधनं कोसले स्पृश्य शृङ्गे पुत्र्यामिष्टिमिष्ट्वा ददुषि दशरथक्ष्माभृते पायसाग्र्यं तद्भुक्त्या तत्पुरन्ध्रीष्वपि तिसृषु समं जातगर्भासु जातो रामस्त्वं लक्ष्मणेन स्वयमथ भरतेनापि शत्रुघ्ननाम्ना राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 कोदण्डी कौशिकस्य क्रतुवरमवितुं लक्ष्मणेनानुयातो यातो भूस्तातवाच मुनिकथितमनुद्वन्द्वशान्ताध्वखेदः नॄणां त्राणाय बाणैः मुनिवचनबलात् ताटकां पाटयित्वा लब्ध्वास्मादस्त्रजालं मुनिवनमगमो देवसिद्धाश्रमाख्यं मारीचं द्रावयित्वा मखशिरसि शरैः अन्यरक्षांसि निघ्नन् कल्यां कुर्वन्नहल्यां पथिपदरजसा प्राप्य वैदेहगेहं भिन्दानश्चान्द्रचूडं धनुः अवनिसुतामिन्दिरामेव लब्ध्वा राज्यं प्रातिष्ठतास्त्वं त्रिभिरपि च समं भ्रातृवीरैः सदारैः आरुन्धानेरुषान्धे भृगुकुलतिलके संक्रमय्यस्वतेजो याते यातोऽस्ययोध्यां सुखमिह निवसन् कान्तया कान्तमूर्ते शत्रुघ्नेनैकदाथो गतवति भरते मातुलस्याधिवासं तातारब्धोऽभिषेकः तव किल विहतः केकयाधीशपुत्र्या तातोक्त्या यातु कामो वनम् अनुजवधू संयुतश्चापधारः पौरानारुध्य मार्गे गुहनिलयगतः त्वं जटा क्षीरधारी नावासन्तीर्य गङ्गाम् अधिपदविपुनस्तं भरद्वाजमारान् नत्वा तद्वाक्यहेतोः अतिसुखमवसः चित्रकूटे गिरीन्द्रे श्रुत्वा पुत्रार्तिखिन्नं खलु भरतमुखात् स्वर्गयातं स्वतातं तप्तो दत्वाम्बुतस्मै निदधिथ भरते पादुकां मेदिनीं च अत्रिं नत्वाथ गत्वा वनमतिविपुलं दण्डकं चण्डकायं हत्वा दैत्यं विराधं सुगतिमकलयः चारुभोश्चारभङ्गीं नत्वागस्त्यं समस्ताशरनिकरसपत्राकृतिं तापसेभ्यः प्रत्यश्रौषिः प्रियैषी तदनु च मुनिना वैष्णवे दिव्यचापे ब्रह्मास्त्रे चापि दत्ते पथि पितृसुहृदं वीक्ष्य भूयो जटायुं मोदाद् गोदातटान्ते परिरमसि पुरा पञ्चवट्यां वधूट्या प्राप्तायाः शूर्पणख्याः मदनचलधृतेरर्धनैर्निस्सहात्मा तां सौमित्रौ विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्लोलनासां दृष्ट्वैनां रुष्टचित्तं खरमभिपतितं दूषणं च त्रिमूर्धं व्याहिंसीराशरानप्ययुतसमधिकां तत्क्षणादक्षतोष्मा सोदर्या प्रोक्तवार्ता विवशदशमुखादिष्टमारीचमाया सारङ्गं सारसाक्ष्या स्पृहितमनुगतः प्रावधिर्बाणघातं तन्मायाक्रन्दनिर्यापितभवदनुजां रावणस्तामहर्षीत् तेनार्तोऽपि त्वमन्तः किमपि मुदमधाः तद्वधोपायलाभात् भूयस्तन्वीं विचिन्वन्
आहृतदशमुखः त्वद्वधूं मद्वधेनेत्युक्त्वा याते जटायौ दिवम् अतः सुहृदः प्रातनोः प्रेतकार्यं गृह्णानं तं कबन्धं जघनिथ शबरीं प्रेक्ष्य पम्पातटे त्वं सम्प्राप्तो वातसूनुं भृशमुदितमनः पाहि वातालयेश 34 and 35 दशकम्स टुगेदर नीत सुग्रीव मैत्रीं तदनु हनुमता दुन्दुभे कायमुच्चैः क्षिप्त्वाङ्गुष्ठेन भूयो लुलुविधयुगपत्पत्रिणा सप्तसालान् हत्वा सुग्रीवघातोद्यतमतुलबलं वालिनं व्याजवृत्या वर्षावेलामनैषीः विरहतरलितः त्वं मतङ्गाश्रमान्ते। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।